अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्जेंटीना और ब्राज़ील के पासपोर्ट के बारे में कि इन दोनों पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। ब्राज़ील पासपोर्ट और अर्जेंटीना पासपोर्ट के ऊपर कितनी कंट्री हैं जिनका वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा है और वीज़ा ऑन अराइवल है। इन दोनों पासपोर्ट में से कौन सा पासपोर्ट है जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं। आप इन दोनों कंट्री में किस कंट्री जाएं जहां पर आप आसानी से अर्जेंटीना या ब्राज़ील का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा ब्राज़ील और अर्जेंटीना के पासपोर्ट के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टीच वीज़ा चैनल को, लाल कलर का बटन होगा उसे दबा दीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपने हमारा दूसरा चैनल टीच वीज़ा पंजाबी, जिसके ऊपर हम पंजाबी ज़ुबान में वीडियो अपलोड करते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं किया, उसको विज़िट नहीं किया, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंकिंग 2020 साउथ अमेरिकन में से किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर ब्राज़ील का पासपोर्ट है, जिसके ऊपर 160 से ज़ायद कंट्री हैं जिनका आप वीज़ा फ्री हासिल कर सकते हैं, विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे चिली है, उसका भी 160 कंट्री है जिनका आप वीज़ा फ्री हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अर्जेंटीना का पासपोर्ट है, तो इसके ऊपर आप 159 कंट्री हैं जिनका आप विदाउट वीज़ा आप इन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल अगर आप रैंकिंग देखें तो नंबर 10 इसकी ऑफिशियल रैंकिंग है ब्राज़ील की, और नंबर 11 रैंकिंग है अर्जेंटीना की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक। तो ये काफ़ी अच्छे दोनों ही पासपोर्ट हैं। अगर हम इनकी वीज़ा फ्री कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील के पासपोर्ट के ऊपर आप तमाम यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्री, यूके में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्री में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है। ब्राज़ील के पासपोर्ट के ऊपर फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो आप अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया हो गया, ऑलमोस्ट ऑल साउथ अमेरिकन कंट्री में आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास ब्राज़ील का आईडी कार्ड है तो आप विदाउट पासपोर्ट भी ट्रैवल कर सकते हैं इन कंट्री में। तो साउथ अमेरिकन कंट्री जितने भी हैं आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और जितने भी सेंटर अमेरिकन के कंट्री हैं उनमें आपको जाने के लिए पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा और वीज़े की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आपको तमाम के तमाम यूरोपियन कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्राज़ील का पासपोर्ट है तो आपको पाकिस्तान और इंडिया आने के लिए ई वीज़ा रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्जेंटीना पासपोर्ट की। तो अर्जेंटीना पासपोर्ट के ऊपर भी वही सिस्टम है सेम जो ब्राज़ील के सिस्टम के ऊपर अप्लाई होता है कि अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप तमाम साउथ अमेरिकन कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। और सेंटर अमेरिका में आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद तमाम यूरोपियन कंट्री, रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर भी जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जाने के लिए आपको ऑनलाइन वीज़ा हासिल करना होता है पहले से। उसके बाद अफ्रीका के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जाने के लिए आपको किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पड़ती है तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो ये दोनों पासपोर्ट की ऑफिशियल रैंकिंग है। दोनों ही पासपोर्ट बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर दोनों पासपोर्ट में से कोई पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह आसानी से दोनों ही पासपोर्ट में से किस कंट्री का पासपोर्ट आप हासिल कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इन दोनों पासपोर्ट में से आपको कौन सा पासपोर्ट हासिल करना चाहिए और कौन सा पासपोर्ट आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना के पासपोर्ट के बारे में। अर्जेंटीना का पासपोर्ट सबसे पहले तो आप वहाँ पे कोई ना कोई बच्चा अडोप्ट करके बच्चा गोद लेकर हासिल कर सकते हैं। वो प्रोसीजर होता है, वो 3 से 4 साल का
پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کے بعد آپ جو ہے نا وہ ایزیلی پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جانے کے بعد آپ کسی ارجنٹینا کی سٹیزن سے شادی کر لیں، میرج کے ذریعے آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نہ کوئی بڑی کمپنی ارجنٹینا کی آپ کو وہاں پہ بلاتی ہے، اس کے ذریعے آپ ارجنٹینا کا جو پاسپورٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ارجنٹینا کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا کہ آپ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پلاٹ وغیرہ، کوئی نہ کوئی جگہ یا کوئی نہ کوئی کسی قسم کی بھی آپ وہاں پہ پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ارجنٹینا کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے میرج کا طریقہ، بچہ اڈاپٹ کرنے کا طریقہ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی پراپرٹی لے کر وہاں پہ بزنس کرنے کا طریقہ، اس کے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بڑی کمپنی کے ذریعے آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 4 پروسیجر جو طریقے ہیں جن کو فالو کرنے کے بعد آپ ارجنٹینا کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کتنی دیر میں آپ ارجنٹینا کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ 2 سال سے لے کر 7 سال کے اندر آپ ارجنٹینا کا جو پاسپورٹ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برازیل کے پاسپورٹ کی۔ برازیل کا جو پاسپورٹ ہے وہ حاصل کرنے کا طریقہ جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ برازیل میں پیپر حاصل کرنے کے لیے، پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے شادی کر لیں، میرج کر لیں۔ وہاں پہ آپ آسانی سے شادی کرنے کے لیے، پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے برازیل کی جو سٹیزن ہے اس سے شادی کر کے آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں اور پیسے دے کر آپ شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کے بعد جو آپ کا جو پروسیجر ہوتا ہے 1.5 سال کا، 3 سال کا، اس کو فالو کرنے کے بعد آپ برازیل کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے برازیل کا اور ارجنٹینا کا پاسپورٹ میں زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے، دونوں ہی کنٹری کے پاسپورٹ کے اوپر آپ 170 سے زائد کنٹری ہیں جن کا آپ فری میں ٹریول کر سکتے ہیں، آن لائن ویزا لے سکتے ہیں یا ویزا آن ارائیول لے سکتے ہیں۔ دونوں کنٹری کے جو پاسپورٹ ہیں وہ آلموسٹ ایکول ہیں، ایکول کنٹری ہیں جن کا ویزا فری ہے، ویزا آن ارائیول ہے یا پھر فریڈم موومنٹ ہے۔ تو برازیل کا جو پاسپورٹ حاصل کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہاں پہ پراپرٹی خرید لیں۔ بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر آپ کو وہاں پہ اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن آپ جب بڑا کاروبار شروع کریں گے، بڑا پروگرام ان کے سامنے رکھیں گے برازیل گورنمنٹ کی طرف، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ دے دیں۔ تو یہ تھے کچھ پروسیجر جن کو فالو کرنے کے بعد آپ ارجنٹینا یا برازیل کا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو مکمل انفارمیشن دی ہے دونوں کنٹری کی رینکنگ کے بارے میں، ویزا فری کنٹری کے بارے میں، پاسپورٹ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا پروسیجر ہوگا اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ان دونوں کنٹری میں سے کسی کنٹری کا بھی پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں یا اور کسی بھی ممالک سے ہیں، آپ برازیل میں ہیں تو آپ ان قانون کو، ان رولز کو فالو کرنے کے بعد آپ ان دونوں کنٹری میں سے کسی ایک کنٹری کا بھی پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بلکہ نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے، اور کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔